Yan. Dito, mahina yung ano natin. Mahina yung ano. Yan. Shoutout pre. Shoutout sa pamilya ko dyan. Dito na po kami Bicol. Yan, ayos talaga. Oo, ang gagwapo. Pahalan naman naman kaya. Yan. Dito na kayo magpagawa. Oo. Libre guys, dito na kayo magpagawa guys. Kasi libre lahat. Libre pati ano, may-ari. Pati guys, may aleg, papagawa kayo dito. 3,000 nga lang, change oil ba lang. Ubus na yan ba yun? Kasama mekaniko. Oo. Edi 3 hours. Ano, ubus na yan? Di. 1 liter. 1 liter. Ilang ano yan? 150?